सलाम दोस्तों आज मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा। आप गेस करो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर के नाम है वो क्या है। कहानी के ऐसी आदमी की है जिसके नाम के आखिरी लेटर है AM और उनकी वाइफ का नाम शुरू होता था S से। इन दोनों को इनके शहर से बाहर निकाला जाता है और उनके साथ एक आदमी है जिनका नाम शुरू होता है L से। और अपने सफर में जब ये जा रहे होते हैं तो एक दूर का राजा आके इस औरत को अपने साथ ले जाता है। राजा के नाम का आखिरी लेटर N है। कहानी में बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन ये औरत बच के निकल के रिहा हो जाती है उस राजा की कैद से और ये दोनों वापस लौट जाते हैं। क्या आप 2 सेकंड वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं? क्या आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक पूरा कर सकते हैं कि ये लोग कौन थे, इनके नाम क्या थे? इन कैरेक्टर्स के नाम है अब्राहम, सारा, लॉट और फिरौन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो एक कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। इस वीडियो में हम प्रॉफिट इब्राहिम की बात करेंगे और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस ज़माने में वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, वो भी रिलीजन के ऊपर। आज के ज़माने को देखते हुए ही मुझे लगता है इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसको बुरी तरह प्रोग्रेसिव एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिशियंस और मीडिया के थ्रू लोगों में डर फैलाने की। रिलीजन का ही इस्तेमाल करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है और मुझे लगता है कि ये वीडियो उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा काम है। जितना बाकी रिलीजन एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जानेंगे उतना ही एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकेंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते आज की इस कहानी को, जो 3 रिलीजन में किसी हद तक कॉमन है। प्रॉफिट इब्राहिम को माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनेथिज्म को प्रीच किया था। और मोनेथिज्म का मतलब है एक खुदा पर यकीन रखने वाला, और इसका अपोजिट वर्ड है पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब है कि आप बहुत सारे खुदाओं पर यकीन रखते हैं। मोनेथिस्ट कहते हैं कि एक ही खुदा है। जो 3 रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन की कैटेगरी में डाला जाता है और अब्राहमिक वर्ड प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। तो लोग ये मानते हैं कि इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे। स्पेशली ज्यूज ये मानता है कि क्रिश्चियंस भी ये चीज मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस जो है इस चीज के मुखालिफ हैं। मानते हैं कि इनोक पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्सेस 22 में लिखा गया है कि इनोक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 इयर्स। जेनेसिस एक्चुअली बाइबल की पहली किताब है। इनोक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट्स थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, और हजरत आदम को पहले ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों रिलीजन। लेकिन कुछ मुसलमानों का मानना है कि हजरत आदम पहले प्रॉफिट भी थे। तो अपनी कहानी का स्टार्ट हजरत आदम और बीबी हवा से स्टार्ट करते हैं। इनकी कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि हजरत आदम को पहले एडम भी पुकारा जाता था। माना जाता है कि अल्लाह ने इन्हें मिट्टी से बनाया और अल्लाह ने ही इनको सांस दी और ये ह्यूमन बीइंग बन गए। पूरी वीडियो में जहां मैं खुदा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है अल्लाह, क्योंकि यहाँ मोनेथिज्म की बात कर रहे हैं। साल 1500 में एक फेमस पेंटर थे जिनका नाम माइकल एंजेलो था। इन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाई जो आज के वेटिकन म्यूजियम में आपको मिलेगी। पेंटिंग में उसने दिखाया कि कैसे अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और वो अपनी पेंटिंग में लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता। हजरत आदम को बनाने के बाद उनको गार्डन ऑफ ईडन में जगह दी, मतलब जन्नत में पैदा किया। वहाँ 2 ट्री थे, एक नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल का ट्री और दूसरा द ट्री ऑफ लाइफ। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि जो खाना है खा लो, बस ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल से फ्रूट तोड़ कर नहीं खाना। फिर खुदा ने सोचा कि ये अकेले लोनली फील करेगा। खुदा ने जमीन से जानवर और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सुटेबल हेल्पर नहीं था। फिर अल्लाह ने हजरत आदम की बॉडी से एक रिब निकाली और उससे एक औरत को बनाया। उसकी नाम भी हवा रखा, और हवा का मतलब होता है लाइफ। एक दिन एक सांप आकर हजरत हवा को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो, ये जो ट्री है जिसका खुदा ने फल खाने से मना किया है, इसको खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो बहकावे में आकर हजरत हवा ने वो खा लिया और हजरत आदम को भी खिला दिया। खुदा को इल्म हुआ तो उनको गुस्सा आया। सांप को सजा दी कि वो सारी जिंदगी पेट के बल रेंगेगा और मिट्टी के धूल लेगा। औरत को सजा दी कि वो सारी लाइफ बच्चे पैदा करेगी और उसके साथ साथ लेबर पेन होगा उसको। और हजरत आदम को जन्नत से निकाल दिया उनकी वाइफ के साथ, और वो बाकी की लाइफ अर्थ पर गुजारती। तो हम अपने आगे की स्टोरी में बढ़े तो हमें पता लगता है कि हजारों साल बाद लोगों की पॉपुलेशन जमीन पर बढ़ जाती है और डिफरेंट लोग पाए जाते हैं उस जमीन में। कई लोग ऐसे होते हैं जो जंगों में शामिल होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। तो बाद में उनको पता लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, और उस दिन को कहते हैं द डे ऑफ जजमेंट। के बीच एक अच्छा इंसान होता है, क्रिश्चियन उससे नोआ बुलाते हैं और मुस्लिम उससे नू बुलाते हैं। हजरत नू वाज बेसिकली अ गुड पर्सन
اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایک بہت بڑا طوفان لانے والا ہوں، زمین پر ایک گریٹ فلڈ آئے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو ایک بڑی بوٹ بنا لینی چاہیے، اس پر تم خود بیٹھنا، اپنی وائف کو بٹھانا، اپنے 3 بیٹوں کی وائفز کو ساتھ بٹھانا، اور اس کے علاوہ جو بھی لیونگ آرگنزم ہے اس آرگنزم کا ایک میل اور ایک فیمیل اس بوٹ پر اپنے ساتھ رکھنا، اور کھانا بھی زیادہ لینا کہ کوئی بھوکا نہ مرے اور سب زندہ بچے۔ تو جیسے ہی حضرت نوح کی بوٹ ریڈی ہو جاتی ہے، پوری ارتھ پر ایک فلڈ آ جاتا ہے، لگاتار 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہتی ہے، سب کچھ پانی میں ڈوب جاتا ہے 150 دن تک، لیکن حضرت نوح کی بوٹ جو پانی پر تیرتی ہے اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب بچ جاتے ہیں۔ فائنلی یہ بوٹ ارارات کی ماؤنٹین کے قریب پہنچتی ہے، ایک اکلوتی جگہ جو پانی میں نہیں ڈوبتی، آہستہ آہستہ پانی نیچے آتا ہے اور سارے لوگ باہر آتے ہیں اور ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ حضرت نوح خدا سے پرومس کرواتے ہیں کہ دوبارہ اس طریقے سے لائف کو ڈسٹرائے نہیں کریں۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہندوازم میں بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے راجا منو کی کہانی۔ چھوٹی سی مچھلی راجا منو سے پروٹیکشن مانگتی ہے، راجا منو انہیں بچاتے ہیں، مچھلی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ پراناز کے اکارڈنگ یہ مچھلی ایکچولی مچھلیاں تھی۔ یہ مچھلی راجا منو سے کہتی ہے کہ ایک بڑا فلڈ آنے والا ہے، سب ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ایک بوٹ بنا لو بچنے کے لیے۔ تو راجا منو ایک بڑی سی بوٹ بناتے ہیں جس میں کئی لوگ پلانٹس اور آرگنزم شامل ہوتے ہیں۔ تو جب فلڈ آتا ہے وہ بچ جاتے ہیں اور متسیا کی ہیلپ سے وہ ہمالیاز کی طرف سیفلی پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کی جو اینشینٹ سیولائزیشن ہے وہاں کی اسکرپچر میں بھی سملر کہانی لکھی گئی ہے۔ The Sumerian Epic of Gilgamesh، یہاں پر ایک گریٹ سیج اپنا پشتان کو وارننگ ملتی ہے کہ گریٹ فلڈ کی، اور وہ بھی سیم یہی کرتے ہیں۔ دوستو اتنا ہی نہیں، گریک میتھولوجی گاڈ زیوس کے غصے کی وجہ سے بھی فلڈ آتا ہے۔ ڈوکالین کو بتایا جاتا ہے اس فلڈ کے آنے کے بارے میں ان کے بابا پرومیتھیس کے تھرو، اور ڈوکالین اور ان کی وائف ایک بوٹ بنا کر اس فلڈ سے بچ جاتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھے، اب ہم آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ایک بہت ہی فیمس کہانی ہے جس کا آپ سب کو علم ہوگا کہ انہوں نے سب آئیڈلز کو توڑا تھا، پتلوں کو توڑا تھا۔ لوگ آئیڈلز کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بابا خود بھی مورتیاں بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد کام سے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دکان کا انچارج بنا کر چھوڑ گئے۔ ایک آدمی وہاں آتا ہے مورتی کو خریدنے، بڑا ایمبیرسڈ فیل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر جب لوگ موجود نہیں تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سٹک اٹھاتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، پھر ایک اس سٹک کو سب سے بڑا آئیڈل جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جب لوگ واپس لوٹے ہیں تو وہ شوق ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اس چیز کو خلاف بولتا تھا۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب مورتیاں آپس میں لڑنے لگ گئی تھی، اور پھر جو سب سے بڑی مورتی تھی اس نے سٹک اٹھایا اور ان سب کو مار دیا۔ اس سے جا کے پوچھو اس نے کیوں کیا ایسے۔ اس کہانی کے بعد آئیڈل کی پوجا نہیں کی جاتی، نہ اسلام میں اور نہ ہی جوڈازم میں۔ اس کو سن کر کچھ کنزرویٹو مسلم، انفیکٹ کچھ کنزرویٹو ہندوز بھی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہندو آئیڈلز کی پوجا کرتے ہیں تو مسلم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں آئیڈلز کی ورشپ نہیں کرتے بلکہ خدا سے مانتے ہیں تھرو آئیڈلز۔ سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ خدا کی عبادت کرتے ہیں آئیڈلز کے تھرو، اور کرسچنز بھی اس چیز کو غلط نہیں مانتے۔ وجہ ہے کہ کئی بڑے بڑے چرچز میں جیسس اور میری کے اسٹیچو دیکھنے کو ملے گی، اور کئی پیسیجز سائڈ کیے جاتے ہیں اس بات کو پروف کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے ہیبریو بائبل کی کتاب ایکزوڈس میں چیپٹر 20 کے ورسز 4 اور 5 میں دیا ہے کہ خدا نے کسی بھی چیز کا اسٹیچو بنانے سے منع کیا ہے، ان کے آگے جھکنے سے منع کیا ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا کا اسٹیچو نہیں بلکہ کسی اور کا اسٹیچو جو ہے اس کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے۔ قرآن کی سورہ 4 آیت 48 کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کوٹ ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے قرآن اسٹیچوز کے بالکل اگینسٹ ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ do not associate partner with God، اور یہی سینٹیمنٹ قرآن کے چیپٹر 31 آیات 13 میں یہ ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو۔ اس لیے سارے مسلم سب نان مسلم کو کافر مانتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط نوشن ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلانے جاتے ہیں، جو لوگ نفرت پھیلانا جانتے ہیں، وہی مس انفارمیشن سپریڈ کرتے ہیں۔ اسلام لفظ کا مطلب ہی ہے سبمیشن بیفور گاڈ، مطلب خدا کے سامنے جھکنا، اور مسلم لفظ کا مطلب ہے وہ جو خدا کے سامنے جھکنے والا۔ اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹو سے جو بھی انسان خدا کا عبادت کرتا ہے وہی ایک
ओरिजिनल मुसलमान होता है, क्योंकि अपने रिलीजन में उसने खुदा को जो भी नाम दिया है वो किसी की इबादत तो करता है और खुदा के सामने झुक रहा है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में ऐसा ही है। और उस दौर में भी सऊदी अरबिया में बहुत सारे मजहब थे। अगर आप कुरान के चैप्टर 2 की वर्स 62 को पढ़े तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और सेबियन को एज अ बिलीव काउंट किया गया है कि ये वो लोग हैं जो खुदा पर यकीन रखते हैं। इसमें मेंशन किया गया है उस लड़ाई के बारे में जो एक आइडल को पूजा करते थे और उसको खुदा मानते थे। अराउंड 600 एडी में एक कबीला था कुरैश के नाम से, जो कि आज के दिन का सऊदी अरबिया में रहती थी। उनका मानना यह था कि उनका सेंट्रल गॉड ह्यूबल है, जो एक्चुअली में एक स्टैचू है जो बनी पत्थर है, जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुरैश ट्राइब ने इसके हैंड को गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया। अब इस स्टैचू को तोड़ा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू इन 630 एडी। अब आप लोग मैथोलॉजिकल कहानियों को एक्चुअल स्टोरीज के साथ कंपेयर नहीं करना। अभी जो मैंने आप लोगों को बताई वो एक्चुअल स्टोरी है। और अगर हम एंशियंट इजिप्शियंस की बात करें तो वो पूजा करते थे जैकल्स गॉड्स की, लाइक अनुबिस एंड वेपोवेट। और कुरान में एक और तरह की स्टैटू की वर्शिप का जिक्र किया गया है, जैसा कि चैप्टर 18 वर्स 32 to 46 वार्निंग दी गई है कि अपनी वेल्थ और प्रॉपर्टी को मत आइडियलाइज करो, अपनी दौलत की कभी पूजा मत करना। चैप्टर 25 में ये भी कहा गया है कि लोग अपनी डिजायर्स को और अपनी ईगो को ही खुदा बना लेते हैं। और यही सेम चीज हिंदुइज्म में भी मिलेगी, इवन तो वहाँ डिफरेंट खुदा बनाए हुए हैं लोगों ने। डिफरेंट रिलीजन्स में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी में बार बार कहा गया है कि अपनी ईगो को आइडियलाइज मत करना, अपनी मटेरियल डिजायर, अपनी दौलत की पूजा ना करना। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये चीजें अलग अलग मजहब की एक दूसरे के साथ अलाइन कर रही है। बेसिकली ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। लेकिन एक चीज मेंशन करना बनती है कि इवन दो इस्लाम, जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी में बाकी मजहब के लोग काफिर नहीं है, लेकिन एथियस्ट जरूर काफिर है जो किसी खुदा को भी नहीं मानता है, उनको जरूर काफिर कहा गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफिर लफ्ज का मतलब यही होता है, कुफर का मतलब होता है डिसबिलीव, और काफिर का मतलब होता है वन हू डिसबिलीव इन गॉड। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर है उन सबको मार दिया जाए। ऐसी चीजें दो तरीके के लोग आपसे कह सकते हैं। पहले साइकोपैथ टेररिस्ट लोग जो एक्चुअली में लोगों को मारना चाहते हैं, और दूसरा व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। एक्चुअली रिलीजियस स्क्रिप्चर में क्या लिखा गया है? कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है किल द मुश्रिक, मतलब डिसबिलीवर्स wherever you find them। अगर मैं इन सबको एक्सप्लेन कर बैठ जाऊँ तो ये बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन इट इज हेवीली कॉन्टेक्सचुअल चीजें जो आप सबको समझ आना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट के बाहर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन आपको जरूर ये भी पता लगेगा कि ये वो लोग हैं जो वायलेंस को प्रमोट करते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। फॉर एग्जांपल जब कृष्णा अर्जुन को कहते हैं तो वो ये कहते हैं जब महाभारत की जंग चल रही थी, और इसके साथ साथ जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को कहते हैं ये बात की जा रही है कुरैश ट्राइब के साथ लड़ाई की कॉन्टेक्स्ट में। सेम चीज एप्लीकेबल है सैमुअल के केस में भी, और चेसेस की जो लाइन है यहाँ पर उसका मेटाफोरिकल मीनिंग। एक्चुअली में किसी भी स्क्रिप्चर में ये चीज नहीं कहा गया है कि जाके बेगुनाह लोगों को मार दें। ये अलग बात है कि हर रिलीजन में ऑर्थोडॉक्स टेररिस्ट लोग होते हैं, ये लोग जानबूझकर रिलीजियस स्क्रिप्चर को मिस इंटरप्ट करते हैं और इनको ऐसे पेश करते हैं कि लोग वायलेंस प्रमोट करने पर मजबूर हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल हमारे पास IS और अलकायदा का है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इतना नफरत फैलाया है और वायलेंस को इतना प्रमोट किया है कि हमारे पास इनके काफी ज्यादा एग्जाम्पल। अलकायदा का हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है उसामा बिन लादेन की, जिन्होंने लोगों का और पूरी दुनिया के लोगों का ब्रेन वॉश करके ये बताया कि इस्लाम में मारना सिखाया जाता है। यहाँ हम मुजाहिदीन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाया था कि हर दूसरे इंसान के अंदर प्यार और मोहब्बत बढ़े। इस कहानी में अल्लाह पाक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहते हैं अपना घर छोड़कर एक ऐसी जगह की तलाश में जाओ जो खुदा उनको दिखाने वाले हैं। तो इब्राहिम अपनी वाइफ और नेफ्यू को लेकर ये कई जगह जाते हैं। फाइनली इजिप्ट की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं एक फेमाइन को एस्केप करने के लिए। जैसे ये इजिप्ट इंटर होते हैं तो इब्राहिम अपनी वाइफ को कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम खूबसूरत हो, जब इजिप्शियन तुम्हें देखेंगे तो ये कहेंगे कि ये इसकी बीवी है और वो मुझे मार देंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने दें। तो हम ऐसा करते हैं, इनको ये कहेंगे कि हम बहन भाई हैं, ताकि ना ये हमें मारे
بلکہ ہمارا خیال بھی رکھتے. جب میں اس ٹائم جو کنگ تھا اسے فارو کہتے تھے. فارو کے آفیشل جب ابراہیم کی وائف کو دیکھتے ہیں اس کی تعریف کرتے اور اس کو اپنے پیلس میں لے جاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ ان کا بھائی ہے اور ان کو بھی اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور انہیں کئی شیپس، کیٹلز، ڈونکیز اور سرونٹس دیے جاتے ہیں. لیکن اچانک سے فارو کے گھر پر بہت ساری سیریس بیماریاں آ جاتی ہیں، تو وہ اچانک ابراہیم کو بلاتے ہیں اور ان کو کہنے لگتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ تمہاری وائف تھی؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری سسٹر تھی؟ میں نے تو اسے اپنی وائف بنا لیا تھا، لیکن لو اب اپنی وائف اور واپس جاؤ. اور پھر ان سب کو جب سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. ابراہیم کی وائف کا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنی ایک سلیو اپنے ہسبینڈ کو دیا اور اس سے ان کا بچہ ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا، اسماعیل علیہ السلام رکھا. اور پھر ان کی وائف سے ان کا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے آئزیک رکھا، آئزیک اسحاق علیہ السلام رکھا. اس ٹائم پہلے بچے کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہوتا تو سارا کہتی ہے ابراہیم سے کہ اس کو دور بھیج دیا جائے. وہ ہیسیٹیٹ کرتے ہیں، پھر بھیج دیتے ہیں اور اس کی ماں کو خدا کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ایک دن بہت بڑا نیشن بنائے گا. ان کو پانی ارینج کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں. جوز اور کرسچن مانتے ہیں کہ وہ ایکچولی میں ڈسینڈنٹ تھا آئزیک کا، اور مسلمز مانتے ہیں کہ وہ ڈسینڈنٹ ہے. وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ابراہیمک ریلیجن ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں. یہودی لوگ مانتے ہیں کہ آئزیک کا بیٹا ہوا تھا جیکب، جس بعد میں ریمین کیا تھا اور اس کا نام اسرائیل رکھا. اور یہ اسرائیل ایکچولی میں اینسیسٹر تھا اسرائیل کے 12 قبیلوں کا. جویش لوگ مانتے ہیں کہ وہ ڈسینڈنٹس ہے آئزیک کے بیٹے جیکب کے. دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی میں سب سے امپورٹنٹ پروفٹ بنتے ہیں. کرسچن مانتے ہیں کہ وہ ایکچولی میں ڈسینڈنٹ ہے آئزیک کے. دوسرا مسلم کا مطلب ہمارا بلیو ہے کہ ابراہیم نے اور اسماعیل نے ساتھ میں مل کر مکہ میں کعبہ بنایا، جو کہ اسلام کی موسٹ سیکرٹ پلیس ہے. تو یہ تھی بڑی دلچسپ کہانی ان تینوں ابراہیمک ریلیجن کی. شکریہ.